Merci beaucoup Oumou Sankare mɔgɔ bɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka fasoden ɲumanya la an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Imam Dicko o bɔra Mali la i y'a faamuya b'a la mɔgɔba caman de bɔra Mali la Mali ye danbe jamana ye Mali ye n'an ka dumuni kɛ jamana ye Mali ye i y'a faamuya b'a la sinankunya tulonkɛ ça veut dire que Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi walahi nin jamana dumanba in fɔlɔ an dafɛ jamanaw olu tun bɛ misali ta Mali de kan fɔlɔ an dafɛ jamanaw n'u mago bɛ ladamu la n'u mago bɛ éducation la n'u mago bɛ ya faamuya b'a la danbe la o tun bɛ na Mali de kɔnɔ ka na Maliyɛnw ɲininka parce que danbe tun bɛ yen i y'a faamuya b'a la hɔrɔnya tun bɛ yen i y'a faamuya b'a la baara tun bɛ yen mais bi maniw i y'a faamuya b'a la maniw maa fitininw cɛ olu de ye Mali ci quoi danbe tɛ mɔgɔ mun na ka bila tu la an filila k'olu de ta k'u bila an ka jamana kun na o y'an ka jamana i y'a faamuya b'a la k'a kɛ tonbo ye an bolo mais a ma tiɲɛ tasa da jɛngɛna mais a ma bɔn hɔrɔndenw bɛ yen Imam Dicko le sage a tɛ tiɲɛ k'ale to yen Serif Madani Haidara bɛ yen a tɛ tiɲɛ k'ale to yen Asimi Koyita bɛ yen Sogɛli bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yen i y'a faamuya b'a la caman caman jɛnɛ sogodogo mɔgɔba baden de bɛ Mali kɔnɔ ça veut dire que olu y'u nin di de Mali ko la o bɛ sa walima o bɛ balo Mali ou rien foyi tɛ anw faso sanfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka foli bɛ aw ye dan tɛ foli min na surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka video ka commenter ka partager an ka foli belebeleba bɛ aw ye ni aw tɛ an ça veut dire que ni aw tɛ an ka video tɛ se yɔrɔ jan na ni aw tɛ an ka video tɛ se a se yɔrɔ la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn mɔgɔ min n'an ye tɔgɔ fɔ an bɛ tɔgɔ fɔ en tout cas hakilina min bɛ anw na n'a ka di ye dɔrɔn cela veut dire que an bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen kɔnɔ voilà Mali o de bɛ anw nin kan o de y'an bila kuma la ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ɲɛmɔgɔ ɲuman minnu bɛ yen an ka alimami ɲuman minnu bɛ yen i y'a faamuya b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman minnu bɛ yen an ka foli belebeleba bɛ aw ye il est temps que maintenant an bɛɛ ka kɛ kulu kelen ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ ka an faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ anw faw bɛ yen an baw bɛ yen an ka duw bɛ yen an ka nafolo bɛ yen foyi tɛ an bolo ka Mali bɔ hali ça veut dire que hali ni faransɛw ye nationalité d'i ma a bɛ f'i ma de ko double nationalité i y'a faamuya b'a la hali n'i bɛ faransɛw ka to dun a bɛ f'i ma de ko d'origine malien foyi tɛ se k'o effacer an ka kɛ an faso fɛ siɲɛ kelen n'i y'a mɛn ko fasoden jugu dɔw bɛ boli ka bɔ Mali la ka n'u da l'Élysée ka n'u da Macron kɛrɛfɛ an bɛ l'Élysée an nana kuma Macron fɛ olu ye baara de kɛ k'u faso jɔ mais pourquoi anw tɛ baara kɛ k'an faso jɔ pourquoi anw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ la question est là ni Ala n'a kira sɔnna danbetigi minnu bɛ yen hɔrɔnden minnu bɛ yen mɔgɔba minnu bɛ yen Imam Dicko n'a ɲɔgɔnna ale ka laɲini tɛ foyi ye en tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka ko dilan su ni tile a b'o de fɔ Imam Dicko le sa su ni tile kuma kelen n'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka ko dilan n'an ma kɛ kelen ye bɛn tɛ na Imam Dicko ka kuma bɛɛ laɲini min bɛ ale la de toute façon o bɛ sabati de diyagoya parce que Ala m'ale ka kuma foyi bila ka bin duguma a ye kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ Ala ye barika don a bɛɛ la a ka laɲini ye o de ye maliden bɛɛ ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen ye an bɛ fanga sɔrɔ n'an kɛra kelen ye an bɛ sansirɔ la n'an kɛra kelen ye mɔgɔ tɛ se an na o ye Imam Dicko ka laɲini san ani waati bɛɛ lajɛlen na ni Ala sɔnna fana an bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que n'i ye Mali lajɛ bi kɛmɛ o kɛmɛ sigi la 99 a bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen na n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi 99 bila o bɛɛ ka laɲini ye Mali bɛ janfa jugu min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ maliden 100% an bɛɛ lajɛlen ka laɲini kelen ye hɔrɔnkolon minnu bɛ yen olu tɛ se ka ko dilan o kumakan yɛrɛ tɛ bonya mɔgɔ t'u kɔ bɛɛ y'a dɔn ko hɔrɔnkolonw don olu bɛ da baarabaya minnu na arajo la u dan ye arajo la kuma de o bɛ se ka mun changer diɲɛ kɔnɔ o bɛ se ka mun de dilan foyi an bɛ taa de n'an bɛ ka taa fana an bɛ se voilà ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Musa Sisoko k'i fo dan tɛ foli min na Solo Tamani ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo la vérité kɛnɛ n'o y'an ka tɔn ye ka cɛ ani muso fo an ko Maliba cɛ ani muso i y'a faamuya b'a la an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jɛkulu kelen na an ka foli bɛ aw ye an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na k'aw bɛɛ lajɛlen fo kaba Katiri nin ka foli belebeleba b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo Kamara Modibo n ka foli belebeleba b'i ye o n'a Sam ka bɛɛ tu fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ aw kana ɲinɛ dɛ
a ye taa ka compte dayɛlɛ Mali banque la BDM SA n'i ka compte dayɛlɛ wallahi ça veut dire que i bɛ économie kɛ diyagoya parce que olu bɛ mɔgɔw bila sira ɲuman de kan olu bɛ mɔgɔw encourager de i kana ɲinɛ i nakun kɔ a ye taa ka compte dayɛlɛ Mali banque la Mariétou Kansaye n ka foli beleba b'i ye Mariétou Kansaye k'i fo k'i waleɲuman dɔn Kuliba n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ wala aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ a ye taa ka compte dayɛlɛ Mali banque la ne yɛrɛ min filɛ nin sisan tellement que n ye n ka compte dayɛlɛ Mali banque la depuis n sen jiginna dugu in kɔnɔ don min na depuis 2010 hali bi n ka compte bɛ yen sow jɔra ka ban nafolomugu caman dalen b'a kɔnɔ wa i y'a faamuya b'a la san o san a bɛ caman fara a yɛrɛ kan san o san dɔ de bɛ fara kan nafolomugu dalen bɛ yen san o san a bɛ caman fara a yɛrɛ kan dɔw ka kuma ko non ko ma ɲi dɛ ko iriban don walima iribu walima n t'a sugu dɔn kɔ an kɔni an b'a dasi dɛ n ma taa sonyɛni kɛ n ma bin mɔgɔ kan n ma mɔgɔ ka nafolo suɲɛ n ka wari dalen bɛ o bɛ ka baara kɛ n'a ye a bɛ ka dɔ fara a yɛrɛ kan an b'o gosi de pas para voilà ka bɛɛ lajɛlen fo ne balimaw bi an sigi kun ye i y'a faamuya b'a la faso den jugu minnu wolola Mali kɔnɔ ni Mali kanu t'u la n'u tɛ maliyɛndenw fɛ an sigi kun ye olu de k'u da ba jɛnɛ ka lafiya kɔnɔ den kolon fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'o de fɔ an bɛ bula don aw la su ni tile wa an tɛ sɛgɛn an b'aw kɛlɛ fo lahara parce que wolokun tɛ aw la aw tun man ka bange Mali kɔnɔ aw tun kan ka bange lahara de aw tun kan ka bange jahanama kɔnɔ waati min na anw bɛ ba san na olu bɛ ba kuntɛrɛmɛ la Sogɛli y'a don ta Sogɛli y'a suɲa Sogɛli y'a wuli a donna ta on s'en fout ni y'a faamuya b'a la ni foroba misi ye foroba ɲɔ dun pa paga tɛ bɔ a la foroba misi n'a ye foroba ɲɔ dun pa paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ an bɛ Sogɛli kɔ bi an b'a kɔ sini an bɛ Asimi kɔ bi an b'a kɔ sini o ye misali min yira anw na o cɛ mana Mali kɔnɔ min sera k'o misali yira o ye ko yira anw na anw ma deli ka min ye an ka diɲɛlatigɛ la wa an bɛ Asimi fɛ bi an bɛ Sogɛli fɛ bi i y'a faamuya b'a la an bɛ fasoden ɲuman bɛɛ fɛ bi anw ta tɛ k'a fɔ ko n'an kiri fɛ i bɛ wari d'a ma walima an mago bɛ jɔyɔrɔ la an ta t'o ye dɛ an mago bɛ bɛɛ ka hɛrɛ de la bɛɛ bɛ lafiya cogo min na an b'o kɛlɛ de la ni wari b'i bolo i ka wari t'i bolo mais baara ɲuman an mago b'o kɛli de la sinon aw natalen tɛ mɔgɔw la dɛ anw natalen bɛ Ala de la Ala ye fɛn min di ne ma ne filanw bɛ a t'u bolo dɛ wa cɛya tɛ dɛ wala Ala sɔn don cɛya tɛ wala Asimi an b'i kɔ taa n'a ye ka n'i kɔfilɛ Asimi Koyita taa n'a ye ka n'i kɔfilɛ Sogɛli taa n'a ye ka n'i kɔfilɛ i y'a faamuya b'a la Kamara taa n'a ye ka n'i kɔfilɛ fasoden ɲuman fɛn fɛn bɛ bi n'o y'u nin di walahi an b'aw kɔ an ka ɲɛmɔgɔ kuntan minnu tɛmɛna olu tun bɛ siran ni ye Faransi da min ni ye ça veut dire que ça veut dire que ni kumana Faransi kan ni ye Faransi bali u sago la o bɛ n faga ɲɛmɔgɔ kuntan minnu tun bɛ an kunna olu tun bɛ boli ka na Faransi de b'olu kɛ président ye ka tila k'u manipuler anw ye mɔgɔw sɔrɔ u mago tɛ Faransi la u ka sira tɛ Faransi la Faransi tilenna yɔrɔ min na tile k'a kɔden pɛrɛn ye olu ka pa paga ma tiɲɛ olu b'u faso de la hali ni kɔngɔ b'u faga hali n'u bɛ bu de dun faso la olu b'u faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan anw y'o masakɛw sɔrɔ k'u mɔgɔbaw sɔrɔ anw t'o labila mɔgɔ si ye dɛ wa an bɛ sa ninnu kɔ de k'u dɛmɛ fo lahara Asimi a ye taa ni baara ye baara tacogo ka ɲi moins de 3 mois avion b'an bolo a bɛ ka terrorisiw faga hali kunu avion min sanna Irisi a ye terroriste min faga a ye jihadiste min faga a ka ca mɔgɔ 150 k'a bɛɛ faga yɔrɔnin kelen k'a bɛɛ daji avion ça veut dire que u taara bin dugu dɔ de kan u taara u da an ka sɔrɔsiw ɲɛ yɔrɔ dɔ la en même temps an ka mɔgɔw ye weleli kɛ avion ka wuli Bamakɔ ka se Moti quelques minutes bilahi u sera yen dɔrɔn jihadiste fɛn fɛn tun bɛ u y'a bɛɛ daji k'a bɛɛ faga Mali bɛ ko ka jɛ sisan Mali bɛ diya bilahi don n'a nataw la tubabuw bɛ visa ɲini ka taa anw fɛ don n'a nataw la bilahi Américains bɛ visa ɲini ka taa Mali la parce que Ala ye hɛrɛ bɛɛ di Mali ma a bɛɛ bɛ an bolo yen diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka taa fɛn min kɔ diɲɛ tɛ se ka jɔ fɛn min kɔ diɲɛ yɛrɛ ça veut dire sanu pétrole jama e ma Faransɛw ye k'u ka bɔ an fɛ k'olu tɛ bɔ yen k'u ka bɔ yen walahi o bɛ kasi la k'olu tɛ bɔ yen k'u ka yen bila k'olu tɛ yen bila f'u da joli ma cela veut dire que fɛn bɛɛ bɛ anw bolo anw tun bɛ kasi la ko an bɛ na yan ja anw ka gɛribu de ye ninnu ye anw tun bɛ kasi la ko n'an ma ba tigɛ n'an ma kɔ tigɛ ka na Faransi yan
Ça veut dire que Dieu a gagné français de quoi. Mais grâce à Assimi, grâce à Imam Duko, en Bora Tia Kalama, Mali c'était un pays le plus riche du monde. Mali Jamana de Jamana Minyorante Dia Kono. Nanye Nyamuro Nyumasoro. Mali beke comme Libye. Nanye Nyamuro Halala Soro. Mali beke comme Libye. Dembe Wolo, du Jolemba Bulu. Dembe Wolo Abaka Sarata. De ala. Fem bébé Amboulou. Toi bouyo au de ton. Kobe Mali mina ana shekele. 100 ans au be Mali la. Sodasi batani duru de be Mali la. Jahadisi te teme moro kemeka. Mais Franci be non. Ka Mali, ne Mali kla sabaye. Flabe toi boubou. On yere tse katanga Kidali. Antse kata Moti. Antse kata Yorosi. Mais Olubei. Kanga sanu sunya. Kanga jamo sunya. Kanga jamana. Na fulo fem manga dugukolo duguma ka be sunya. Anko kambo de tege. Assimi nana ko de be dabla. Nanga surasu te yororo. Nanga surasu te yororo. Francis surasu manga se. Ça veut dire que nanga surasu te ko nyafe. Francis surasu manga barake. Ya famia balaka so nanga surasu te. O de bo frabe. Ibeka tunye contrat signé. Van Ketanga Folibi. Ibeka tunye contrat signé. Ça veut dire qu'avec un Francis ba baka ganforo la. Obedo on fait chugo minkadouye. Au fin cadeau ça veut dire qu'on dirait que Mali est au lieu de taille. Il y a un contrat de signer. Assimi n'a le code de tege. Parce que on détaille Mali. On sait qu'on faut qu'on y en a parce que on détaille Mali. Femme minte bien au ma au fanate bien. Ça veut dire femme minte c'est qu'à ou là. Bon au canal au quai on a. Assimi de ijo. Au faut toi bouiller. On y avait bagano goulou la couler là. Fallait be couler sous be jo. Goulou be couler sous be jo. Jakuma be kule sugu be jo petite patata basa de munu be Mali kono fema yelema munu be Mali kono nyamugo de munu be Mali kono ni oluka ala de français ambe do ke awye ala ka hin awla ne be français ande me mulu balia ni aken faso la mbe mbolo su nya kono ne be balo français ande nsigile be français ande me ne faw doya ka ne ka ministre doya na nye nyonye mbe mbolo su nya kono ni bese bi bolo kuntige ni jama bi ça veut dire que ni Woleli dabla, nous connaissons vidéo que damne de Woleli de Bédou, Woleli dabla kaboy, takaboy, voilà. N'est pas loin, n'est une façon la blafoye. Ala ene sigura ben francima, mais ni franci nyamuro, na ko ka be tlonge ke ni Mali ne be mbulu dongo ni mbasu anyako da ka jugu sakoya, mba do aplo ko na ka musoro ba fitini ni. Depuis ne makoro domina ne ya donc denkolondu. A flanc, il va sur Moussoniment Bouboulou, il veut se qu'à plonger que nous faisons femme paye, Moussoniment Bouboulou, il veut se qu'à plonger que nous faisons femme paye. Mais ni demsen fitini, depuis ne Moussoro pas sans but qu'on entend ni boulot, Bobara tala, Simbara tala, d'ici tala, Papa tala, à Sengala et Tetemenika, à Sengala à Tetemenika. Depuis ne pété ni Moussoro Baba Boulou, ne que c'est même pas la peine, c'est honte, c'est décevant. Ala ka hine makorona ka daro sumaya wulu be kule sugu be jo Mali ye Mali don de taille fem min kadi an nyambo de ke an faso la ina kom fem min kadi oli obo ko faso la obe an droya immigré petite patata o bambali papier la o bambali fembe la ka an ke ko mi nyugun tan fe an ye nyamro nyuman soro to awu munu be Mali kono o bata an ga dabandama ça veut dire ko bato an tala sinon an be tasa dayiro la herebe si herebe te an be 20e siècle de kono ala ye Mali kuna wolo ala ni duko ka wuli ka jo ala ye Mali kuna bo ala ni duko ka wuli ka jo ala ye Mali kuna bo ala ni duko ka lanyini ka firi munu tumban kuna joli minanu munu tumban kuna subaga de munu tumban kuna diko de ku gen ka boy herebe Mali kono bi France be ka kasi bi ko lito bo Mali kono teni jugu sago be ka ngole be direct la ni mo wole na mata tigeke ni mo wele na mata il faut laisser ko fe na yi kapeli abi wole oh putain voilà ne pas le mot an sigi kunye munye anya be petini dola anana francia ko olu nana sommet de Afrique là sommet de France là Macron olu de wole ko parce que Afrique présent ko lui na liko chamanke olu e feti chamanke ni se ote Afrique nyamro wole ko mago be sifinaka odela sifinaka munu nutu yerodon sifinaka munu ni ya famia bala ni kafse nege bula sifinaka munu ni metro do nege bula sifinaka munu ni olu be feke ni jo trofe la ka photo ta sifinaka munu ni olu boloko français argine di olu sifinaka nunu ambo olu bombarder bi
parce que an ye bula dula an ɲɛ b'u la ka video kɛ cayara ko an ka nɛmɛ ne mun nɔfɛ ko an ka hinɛ o la ko ni nin bɔra la ko olu ta sen fila tuguni an bɛ bula don aw la ka tila k'aw ku tigɛ k'aw ça veut dire que aw ka nationalité an b'a falen parce que aw ye si juguw de waati min na aw faw bɛ ka nɛni faransiw bolo waati min na aw ka président bɛ ka nɛni faransiw bolo ja denkolon dɔw bɔ anw tu la ka se nɛgɛ b'u la kɔngɔtɔ denw wulu fɛnna bɔnnaw jugu sagow faransi kana don métro kɔnɔ kana trophée lajɛ o nɛgɛ b'u la u nana yan k'olu bɛ kuma mali tɔgɔ la jɔn y'i ci kana kuma mali tɔgɔ la jɔn y'i ci k'i kana question poser Macron ko jɔn de y'i bila e ni jɔn bɛn'a kan n'i taara mali kunkanko kuma fɔ Macron ye ko faransi bɛ mari la baara ma kɛ a donna ta bɔra ta ɲɛ kali masa la n'an ye ɲɔgɔn ye n bɛ n bolo su ɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si m'i ci kana i nan'i ka intérêt de défend i nan'i ka c'est à dire que kɔngɔtɔ den i nana dumuni kɛ yan i y'a faamuya b'a la faso kumasulu den i y'a faamuya b'a la sijugu den i nana dumuni kɛ ko e bɛ taa dɛ ko fɛn min bɛ ka kɛ mali la ko e bɛ n'o fɔ Macron ye e ye jɔn ye toi tu es qui e ye jɔn ye e bɛ bɔ min jɔn somɔgɔ ye e ye n'i taara bilahi ɲɛ kali ala la anw ka jamana kuma n'a bɔra i da kɔnɔ k'i y'a question poser Macron ko i b'an jɔlen sɔrɔ an bi la an bɛ fɔrɔntɔmugu sɔrɔ i ɲɛ kɔnɔ on s'en fout de toi e ye jɔn ye dangaden invitation cira e ma e y'a fɔ malidenw ye wa invitation cira e ma e ni jeunesse sigira ka kuma wa invitation cira e ma i selen faransi an ye bula don i la a ko ni e ko ka sommet Afrique ko a bɛ kɛ dugu dɔ la dɛ ko a bɛ kɛ juma don ko n'olu sera yen nɔ k'olu bɛ question poser Macron ko u bɛ mali kɔnɔ lakana tɛ a dɔn ta jɔn de y'i bila o la n'an tun ma bɔ k'i ku tigɛ i tun bɛ nin fɔ n'an tun ma bɔ k'i ka hɔrɔnkolondenya yira mɔgɔ la i tun bɛ nin fɔ nin jugu sago den ninnu de bɛ mali kɔnɔ tubabu fimaw dalen bɛ an bolo nɔ u nɛgɛ ka bon o tɛ ala dɔn o tɛ miiri o t'u fa dugukolo fɛ o t'u ka jamana fɛ a bɛɛ tubabu jɔn an b'aw siya latunu ka bɔ mali kɔnɔ tubabu jɔn fɛn fɛn bɛ an b'a bɛɛ kun na kala tigɛ il est temps que maintenant an ka kɛ an yɛrɛ ye il est temps que maintenant an ka kɛ an yɛrɛ fɛ i y'a faamuya b'a la il est temps que maintenant an ka kɛ an yɛrɛ fɛ olu bɔra nɔgɔ la cogo min na an fana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la o cogo la olu bɛ ka balo cogo min na an fana bɛ se ka balo hɛrɛ ni baden kɔnɔ o cogo la mais ni ala ye den halakilen d'i ma den nagasilen musokolonin denw i y'a faamuya b'a la olu de ka ca mali kɔnɔ muso furubali denw muso minnu i y'a faamuya b'a la ka nin den sugu ninnu fa k'u to tɛwuli la ko n bɛ taa ji ta kɔlɔn na i b'a sɔrɔ adama jɔlen bɛ k'u kɔnɔ rendez-vous b'u cɛ o b'u gosi o den sugu ninnu de bɛ anw to la nin cogo la muso minnu i y'a faamuya b'a la i ɲɛ bɛ nin den sugu fɛn fɛn na mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la u baw y'u faw de tromper i y'a faamuya b'a la sɔrɔ cogo t'u la u siya dɔnnen tɛ mɔgɔ qualité minnu don o dɔnnen tɛ i ma ye anw filɛ nin ye ne bɛ yan de n ka hɛrɛ bɛɛ bɛ yan de je prends 2 millions par mois olu ka ɲɛmɔgɔ ne bɛ ka tasa da f'u ye e min sigiyɔrɔ bɛn bɛ mali ma i tɛ foyi la ni journalisiya ni molobaliya ni association kuntɔnw b'i bolo yen nɔ ko e bɛ na faransi de y'a donna ta bɔra ta hɔrɔnkolonden tanti Maïmouna Kamara k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn comment ça s'appelle Ziska Metenga foli bɛ yen Nasra Sakɔ madame la présidente an bɛ ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ ba ɲuman depuis Amérique tanti Maïmouna ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kan'an tigɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka petini lamɛn n'an bɔra o la an bɛ na muso furubali den ale Bacili ka ɲamaden waati min na fulaw bɛ so basan na ale bɛ ba kuntɛrɛma la don o ale bɛ ka segin kɔfɛ de waati min na Segu Tunkara bɛ i y'a faamuya b'a la une minute a bɛ 5000 vues la i y'a faamuya b'a la ale bɛ su kule bɛɛ la arajoso la ɛri 6 ɛri 7 bo fara la muso furubali den ɲamankan den sigilen bɛ ɛrɛ nouveau la Sogɛli ye wari suɲɛ dɛ wa donna ta bɔra ta mais mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ a da tɛ maga olu la o yɛrɛ de ye ne dabaliya ban quoi mɔgɔ minnu ye mali se bi ma a da tɛ maga olu tɔgɔ la mais e bɛ se ka tiɲɛ fɔ cogo jumɛn a tiɲɛna mɔgɔ minnu bolo olu ka kɛwale o tɛ ça veut dire que o tɛ fɔ e fɛ ça veut dire que e bɛna mun de don anw kunkolo la yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jigin o de la i b'a daminɛ o yɔrɔ de la ka taa sanfɛ mais e bɛ taa daminɛ ça veut dire que i binna yɔrɔ min na mais ça marche pas a tɛ passé Sakoba a tɛ passé i talonna yɔrɔ min na de i bɛ taa kuma daminɛ yen de i bɛ ka de y'a tiɲɛ Karimu Keyita de y'a tiɲɛ Bubu Sise Kaya Magan Sise fuladenw bɛɛ lajɛlen ka ɲamaden olu de y'a bɛɛ suɲɛ maa kelen ka miliyari suɲɛ ka maliyɛndenw to sanaɲimi na ka maliyɛndenw to tungalataga la ka maliyɛndenw to i y'a faamuya b'a la a kɔngɔ ni minɔgɔ ni dɛsɛ la
e ma kuma olu kan dɛ e bɛ na de Sogɛli ye min fɔ dɛ a donna ta a bɔra ta dɛ Macron kumakan bɛ sigi RNouveau la RFI kumakan bɛ segi o de ça veut dire k'a bɛ taa ka segi olu de la a bɛ na n bɛ bula don e k'u kɔrɔ ale Bathily ka ɲamaden den nagasilen faso kumasuluden den kolondenba révolutionnaire le plus nul du monde ni faso kumasuluden don tellement que dangaden alakali don tellement que depuis ala y'a da dugukolo kɔ kan a m'a fa bonya a m'a ba bonya a ma si min a ye joli de min o de sigilen bɛ dɛ Macron de ye Mali dɛmɛ dɛ Macron ko n'ale tun tɛ dɛ wa sisan tun tɛ gouvernement sɔrɔ Mali kɔnɔ dɛ Macron ko n'ale tun tɛ dɛ sisan tun bɛ Mali sɔrɔ lahara o tuma na Mali bɛna don min na Macron bɔra a kalama Macron de ye Mali si passement sigi pour que Macron fana t'a fɔ i y'a faamuya b'a la François Hollande wele waati François Hollande welela waati min na a donnen Mali kɔnɔ a ye min fɔ k'olu nana u ka juruw de sa ko Mali fɔlɔ de ye juruw don olu la pour que i to o fɔ mais a bɛ t'i sigi de ni Macron tun tɛ dɛ a donna ta bɔra ta den nagasilen faso kumasuluden den kolonba si jugu nin sugu yɛrɛ dɔnnen tɛ bilahi ala ma barika kisɛ kelen don nin na bilahi i b'a lakali k'a fɔ ko nin wolodon i y'a faamuya b'a la n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi nin wolola don min na a ka denkundi n t'a dɔn u y'a danga de wa walima ni denkundi yɛrɛ ma kɛ nin na yɛrɛ den min sɔrɔla worozé la o denkundi bɛ kɛ yan den min ni ça veut dire que n'i sɔrɔla furu la woro tan den alimamiw bɛ wele dugutigiw bɛ wele i y'a faamuya b'a la o bɛ duwawu k'i ye mais i ɲa t'a kɛcogo la duwawu ma k'a ye o duwawu ma k'a ye a ma ye ko ni i y'a faamuya b'a la parce que anw fɛ fɔlɔ marakala anw marakaw i y'a faamu anw marakaw i bɛ ça veut dire que n'i ye kɔnɔ da npogotiginin la i bɛ maloya de k'a fɔ ko e de den don hali bi a bɛ marakala muso fana n'i ye kɔnɔ ta wali cɛ fɛ walayi fo k'i sa i t'a fa yira i tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama a dɔw yɛrɛ b'u denw fili hali bi a bɛ anw fɛ yen nɔ nin den sugu fana sɔrɔla o cogo de la i m'a ye u ma sɔn ka yɛrɛ kɔni sigilen bɛ arajo la b'o fɔra la den nagasilen fɛnna bɔnɔ ni ale fana ko ne n'u togo ye ko hali bandi sɛfu mais e ni ala na ka cɛ e cɛ ka ɲi ni n'u togo ye wa e ye cogo ka ɲi ni n'u togo ye wa dabaden sigilen bɛ Mali kɔnɔ dangadenya la yanni n ka se e ma an ka petini lamɛn fɔlɔ tellement que petini kɔnɔna fililen don an k'ale lamɛn fɔlɔ a sigilen bɛ a bɛ soni dɔ kɔnɔ a lamɛn. Donc, en même monde à la mot fort. Donc, je crois que c'est au mois de. Il y a 28 jours comme ça, mois de septembre, je crois que c'était vers le 13 ou le 12. Moi, personnellement, j'ai reçu un appel en m'appelant qu'au sommet avec un journaliste invité. Nous serons en train d'organiser, de participer à ce sommet-là. Je dis que mais on est partant. S'il y a des places pour nous, on essaie de participer. Donc, ils nous disent les conditions. Donc, je crois que l'ambassade est organisée. Je crois que nous, qu'on a dit, d'abord, me fait qu'à faire une fois, catégorie nani devait participer nouveau sommet Afrique-France là, Mali Togola. Catégorie follow, oui, journaliste. Catégorie flana, oui, société civile est mouillée, oui, association, on a fait association de Mouramounoumbolo, Walma ONG de Mouramounoumbolo, Mounbe, organisation non gouvernementale Baranouke, donc Oulu, oui, société civile. À Savana, catégorie Savana, oui, entrepreneur, oui, Mounbe, Kafoku, entreprise ou Barala, ou entreprise Barala, à Savana, oui. En nanina, oui, politique, n'avait pas les hommes politiques. En nana, donc, oui, une catégorie nan de invités. Tu vois, maintenant, vous savez qu'à participer sommet France, sommet Afrique-France là. Donc, journal sous ta femme là, je crois que oui, organise d'où des invités. Organe d'où là, Ortembo là. Oui, Ortem invité, qu'à Djeliba TV invité, qu'à Renouveau invité. Ka Horon TV no ene reka barayro ko invité donc au organe duru de beka participer ani radio Mikado no Nations Unies ka radio donc au organe duru de beka participer somena moyen ta fanfala lettre tirama lettre moyen lettre soro ka bo ambassade de France yoro ka yira ka fo ko ministère des affaires étrangères ba y invité kana sommet participer ka à couverture médiatique
n'i y'a sɔrɔ e jɛra n'o hakilinata ye wa yala i bɛna participer wa a ka di ye wa ka participer la ni n ka kumakan dun a ka di n ka organique ka participer sommet Afrique France la ka taa couverture kɛ u ko yala a ka di ye kun jumɛn na n ko a ka di n ye parce que c'est une espérance pour moi hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ne ye sommet de la francophonie min kɛra Dakar ne y'o couverture kɛ sommet Afrique France min kɛra Bamako n'o y'o couverture kɛ hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ a don yɛrɛ chef d'état ka réunion don ni ne ye accident kɛ o sufɛ n ma se ka participer o réunion na nka n y'o daminɛ couverture kɛ ka tila a an bɛ petini lajɔ fɔlɔ a n'a kunkolo bɛ komi suman biriki tenbara bɛ komi y'a faamuya b'a la gɔn kɔfɛ la a sigilen bɛ ko faransi ambassadeur yɛrɛ de ko ye caman c'est normal parce que e ka ala de faransi o y'a dɔn ko e ye jugu sago den wololen de c'est normal o bɛ kure cɛ ma kɛ journaliste dan ye e de ye Bamako journaliste bɛ yen o dɔnnen de ka tɛmɛ kan tɔgɔ b'u la ka tɛmɛ kan sifinnakaw bɛ yen nɔ u ka bon ni e ye mais u ye lettre ci e ma ko min na u b'a dɔn ko e nɛgɛ ka bon ça veut dire que e tɛ hɔrɔn ye e t'i faso fɛ o de la o ye lettre ci e ma sinon hɔrɔndenw bɛ yen nɔ n'o tun ye lettre ci olu ma olu b'a faran de ka bila poubelle kɔnɔ olu mago tɛ faransi la olu ka sira tɛ faransi la mais n'i y'a ye ambassadeur yɛrɛ ye lettre ci e ma aw bɛ ɲɔgɔn dɔn de i y'a faamuya b'a la u b'a dɔn ko i tɛ ban foyi la o b'a dɔn cela veut dire que i nɛgɛ ka bon o b'a dɔn k'a fɔ ko cela veut dire que i faso tɛ Mali ye i faso ye faransi de ye o de la o ye lettre ci e ma a ye weleli dabila ka bɔ yan o de la o ye lettre ci e ma i sɔnna k'u ka wele jaabi e bɛna mun de fɔ anw ye yan e ni ala na kira cɛ bilakoro fara saba lettre ka ci e ma o tuma na ne ko Mali la journaliste ɲɛmɔgɔ tɛ olu la ɲɛmɔgɔ tɛ Mali journaliste la a bɛ kɛri bila quoi jugu sago den dɔ bɛ a bɛ ka tête de mort bila a bɛ kɛri bila sinon o bɛ n ka vidéo tigɛ sisan voilà s'il vous plaît a bɛ kɛri bila voilà nin fɛn na bɔnɔ in sigilen bɛ tellement que nin kuma bɛɛ kɛlen kɔfɛ tête de mort n bɛ bloqué sisan c'est fini pour toi bloqué to voilà bloqué to tête de mort tɛ bila yan hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a bila kun wɛrɛ de la faut pas les mettre ici a bɛ n ka vidéo tigɛ voilà a bɛ hakɛ to jugu sago ninnu o b'a dabɔ nin de kama voilà tête de mort tɛ bila yan voilà c'est vrai que ne yɛrɛ t'a dɔn Mali kɔnɔ journaliste ninnu ɲɛmɔgɔ de t'u la wa je comprends pas mais pourquoi français ambassade bɛ kure ci nin ma direct k'a sɔrɔ a ka ɲɛmɔgɔ t'a kalama a bɛ na n'a yɛrɛ fana ye k'a sɔrɔ maliden si t'a kalama ko sifinnakaw journaliste welela ko ale nana espérance de ɲini ale nana dɔnniya de ɲini n'ale nana nin wele in jaabi dɔ bɛ fara a ka dɔnniya kan o vidéo kelen kɔnɔ a ko ale ko an ka ɲɛmɔgɔ ma ko an ka k'an yɛrɛ ye ça veut dire que an yɛrɛ ka baara kɛ k'a kɔgɔ voilà n'an kɔgɔra comme ça mɔgɔw bɛ siran an ɲɛ an bɛ se ka kɔgɔ k'aw to namidenya la k'aw to hɔrɔnkolondenya la k'aw to kɔgɔdenya la an bɛ se ka kɔgɔ ten e bɛ k'a fɔ mɔgɔ ma k'u ka jɔ u jɔyɔrɔ la mais e yɛrɛ jɔlen tɛ jɔyɔrɔ la c'est ça le Mali c'est ça le i y'a faamuya b'a la le faso kumasuluden n bɛ walahi bilahi an b'aw kɛlɛ k'aw buruja k'aw lebu den kolon fɛn fɛn wolola Mali kɔnɔ bila an bɛ ɲɔgɔn na fini bɔ fo nɛrɛ bɔ déjà combat min filɛ nin ye anw gagnera la anw ye kɛlɛ min ɲini ala fɛ ala ye sebaya di anw ma wa anw tɛ mɔgɔ si to yen dɛ anw ka kɛlɛ ye de sonyani ka dabila hɔrɔn kolon u k'u ka tigɛ faso kumasuludenw k'u ɲamaden kari ka bɔ anw kunna i y'a faamuya b'a la an y'o sebaya sɔrɔ an ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala y'a bɛɛ waleya i bɛ ka taara zon bɛɛ bɛ ka minɛ k'o don faso la aw si jugu minnu bɛ yen an bɛ aw kɛlɛ fo lahara k'aw buruja k'aw faw neni k'aw baw neni k'aw ka kabilaw neni hali ni se bɛ aw ɲɛ an b'aw kun ci ka bere ta k'aw kun ci ni lagasa in sigilen lajɛ hali vɛri t'a minɛ hali vɛri t'a minɛ a sigilen lajɛ i b'a lakali ko gɔn o de bɛ na an ka lamɛn. participer o yɔrɔ na nka n y'o daminɛ couverture kɛ ka tila a accréditation tun bɛ n bolo n ko nin sommet bɛ kɛ sababu ye ka se ka espérance di yan n bɛ se ka fɛn wɛrɛw ye ani mɔgɔw bɛ couverture kɛ cogo min na parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ka bɔ jamana parce que journaliste wɛrɛw nana ka bɔ jamana donc a bɛ kɛ n bolo partage d'espérance ye espérance fitinin min b'o la n bɛ se k'o partager avec les autres espérance min b'olu fana na n bɛ se ka dɔ sɔrɔ o la n'o kɛra o bɛ se ka dɔ fara n ka baara cɛsiri kan n k'o ye fɔlɔ ye n ko filanan fana a bɛ kɛ opportunité n'i y'a sɔrɔ i bɛ se ka relation tisser parce que n'i y'a mɛn i b'i ka baara k'i ka domaine kɔnɔ o ka taa sɔrɔ an b'a fɔ cogo min na ko adresse ɲɛnama ka k'i bolo adresse ɲɛnama ye jumɛn un bon journaliste il faut avoir des carnets d'adresse
ni mago be information na par exemple ne mago be kunnafoniya dɔ la Mauritanie walima ne mago be kunnafoniya dɔ la bibi na Maroc déjà que Maroc journaliste dɔw be yan ne ye contact ta n'olu ɲɔgɔn cɛ donc a ma se bilen ne k'a ɲɛɲini ne b'olu ka téléphone numéro bɛ ne bolo déjà ne n'olu ni sommet kɛra sababu ye ne n'olu ye ɲɔgɔn dɔn donc ne b'olu wele k'olu ɲininka kunnafoniya bɛ cogo donc n ko o sugu la a bɛ kɛ opportunité ye n bolo ka participer donc o hukumu kɔnɔna na a ka di n ye ka participer u ko n ma ko a ka di n ye ka participer mais condition de b'a la condition fɔlɔ ye jumɛn ye anw bɛ se ka i ka billet d'avion ta en charge ani i ka hôtel n'a bɔr'o la a tɔ ninnu na i yɛrɛ bɛ débrouiller mun ye k'a fɔ ko taxi k'i ta aéroport la ka na n'i ye hôtel la i yɛrɛ bɛ jɔ n'o nafolo ye mun ye k'a fɔ i ka dumunisɔngɔ ko i yɛrɛ bɛ jɔ n'o ye mun ye k'a fɔ k'i ka n'an b'a fɔ ko test PCR n'o ye covid test ye mun ye o wariko ye ko ne yɛrɛ kan jɔ n'o wariko ye donc en gros France ye fɛn fila de ta en charge pour la participation mais n tɛ société civile ta condition kɔni dɔn ani entrepreneur ni société politique n t'olu ka condition dɔn mais anw journaliste duuru min bɔra Mali cogo la ka na participer a la anw journaliste ka condition min ye n'a bɔra fɛn fila la a tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ba anw yɛrɛ ka charge kan a fɛn fila billet d'avion ale ni hôtel donc an ka dumuni ko tile fana ko sɔrɔ fana ko o ba anw yɛrɛ kan an ka taxi sɔngɔ o ba anw yɛrɛ kan donc an ka covid taxi o taxi covid n'o o sɔngɔ ye 5000 ye anw fɛ Mali la o sɔngɔ b'an ka franci je crois que c'est 43 € ou 50 € comme ça k'o sɔngɔ ba anw kan donc en quelque sorte ko n'an jɛra n'a ye ko o b'o se k'o kɛ donc an jɛra n'a ye parce que an ko ko espérance dɔ anw bolo donc on va participer opportunité bɛ se ka dayɛlɛ formation opportunité bɛ se ka dayɛlɛ contact bɛ dayɛlɛ donc fɛn caman b'a kɔnɔ an bɛ se ka fɛn min sɔrɔ donc an bɛ participer donc an jɛra n'a ye an nana ten cogo la donc o ye journaliste ta fanfɛla en même temps journaliste fɛnɛ na journaliste ka programme ni société civile ka programme tɛ kelen journaliste ka programme ni politique ka programme tɛ kelen journaliste ka programme ni entrepreneur ka programme tɛ kelen journaliste nana depuis ni dimanche sufɛ donc on nana dimanche sufɛ lundi an sera hôtel la donc lundi journée bɛɛ lajɛlen kɛra repos ye dɔw ye course dɔw kɛ dɔw y'u reposer donc mardi journaliste ka baara daminɛ journaliste ka rencontre bɛɛ lajɛlen na u ka rencontre bɛɛ la parce que n y'a ye réseau ka mɔgɔ caman ko an ye tête à tête avec Macron même si on a essayé ka tulonkɛ kɛ dɔw fɛ oui on a dîné avec Macron ou bien ça c'est des souvent c'est des blagues quoi an bɛ tulonkɛ kɛ mɔgɔw fɛ cogo min na mɔgɔw ka se ka kɛ juste parce que réseaux sociaux ne bolo réseaux sociaux yɛrɛ ne bolo fɛn dama dama dɔrɔn de c'est distraire s'informer partager des moments avec les gens c'est rigoler bon voilà o ye ne bolo o de donc o fɛn min bɛna kɛ donc pour moi c'est des distractions ka kuma ninnu kɛ oui on a dîné avec Emmanuel Macron. Sinon, par contre, les journalistes n'ont pas rencontré Emmanuel Macron. Les journalistes m'ont Emmanuel Macron rencontré. Les journalistes m'ont rencontré à mardi somada fait. Ça, c'est le secrétaire général de la commission d'organisation du nouveau sommet Afrique-France. Donc, on a rencontré Kumuna, à cette fois-ci, ils appellent aux sociétés civiles ou qu'entrepreneur wele ka tila ka politique wele muna ou te chef d'état wele donc an n'o ka rencontre bolo de ka kun jumɛn na u ye forme changer donc o kɛra rencontre fɔlɔ ye rencontre n b'i lajɔ fɔlɔ a b'a dɔn mun de bɛ nin nɔfɛ yan kɔnɔnafili a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ fan bɛɛ fɛ maliyɛndenw bɛ ka buruja fan bɛɛ fɛ daba ye sunɔgɔta ye a ye nin vidéo kɛ i y'a faamuya b'a la n'i ma fili 3h du matin walima 4h du matin a kɔnɔ bolilen don a dalen bɛ so min kɔnɔ parce que ale nana na waati min na Mali kɔnɔ o de ma bɛn foyi tɛ Mali ni Faransi cɛ i y'a faamuya b'a la mais fɛn min bɛ Mali kɔnɔ bi ni Faransiw ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka molobaliya ta ka anw faw nɛni k'an ka ministres nɛni k'an ka jamana lagosi aw tun man ka na nin waati in de la sinon Faransi population walima an ka tɛgɛ du ɲɔgɔn ma n'an ka teriya o ma daminɛ bi o mais an bɛ waati min kɔnɔ dɛ aw tun man ka na o waati mais ni Ala na kira sɔnna e t'a sen fila Mali jeunesse bɛɛ k'i labɛn i y'a faamuya b'a la ninnu jigintɔla aéroport la bugujɛ ka fiyɛ u nɔfɛ wo ka ci o la i y'a faamuya b'a la ka tugu kɔ f'u ka so ka yir'u fa n'u baw la ko ninnu ye faso kumasuludenw de ye i y'a faamuya b'a la ko dugu wɛrɛ bɛ ninnu bolo min tɛ Mali ye kuma caya kun ye mun ye pour que ka maliyɛndenw fari faga kuma caya kun ye mun ye ka bɔ ka manamanakanw fɔ an yɛrɛ de b'an ka taxi sara dɛ an yɛrɛ de bɛ taxi wari sara dɛ on s'en bat le cul. On s'en fout de tout ça parce que e nɛgɛ de ka bon e tɛ miiri e tɛ hɔrɔn ye
journaliste bɛ Mali kɔnɔ an bɛ degré min na an bɛ cogo min na bi ni invitation tun dira olu ma olu tun b'a invitation k'a fɔra k'a fili poubelle kɔnɔ parce que Macron ye malien den bɛɛ nɛni o de la malien denw tɔɔrɔlen bɛ aw kɔrɔ parce que aw tun man ka sɔn ka na nin waati en même temps o vidéo kelen kɔnɔ e bɛ n'i sigi ko munna k'u ma ɲɛmɔgɔ wele o tɛ se ka ɲɛmɔgɔ wele o petit con mais ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ miiri n'a kɔfɛla de je sais pas walima nin bɛ miiri n'a galaka de ye n t'a dɔn quoi kɛlɛ de bɛ Macron ni Afrique ɲɛmɔgɔw cɛ ka da mun kan a bɛ ka jɔnmaya ni bingali min ta ka anw sɛgɛrɛ anw ye ɲɛmɔgɔ kura minnu sɔrɔ olu de ko Macron ma ko molobaliya min tun bɛ kɛ fɔlɔ k'o tɛ kɛ anw na tuguni kunu maliden ani bi maliden ko kelen tɛ o de la Macron dimina k'a b'a ka fɛndɔnbaliya yira o tɔɔrɔ de b'an bɛɛ kan sinon a ye siɲɛ joli kɛ ka na faransi an ka sira b'a la a ye siɲɛ joli kɛ ka na namidenya la aw bɛ anniversaire fête faransi ambassade kɔnɔ an ka sira b'a la i y'a faamuya b'a la aw bɛ tubabu sen nɛmu waati bɛɛ an ka sira b'o la mais chaque fois-ci aw na waati a ma bɛn de aw nana cogo min na malidenw bɛɛ y'a dɔn bi ko mali kanu tɛ aw la ça veut dire que i bɛ kuma b'i kun pɛrɛn ça veut dire que anw tigɛra e la fo ka cun e kɔfɛ parce que an y'a dɔn ko ça veut dire que e bɛ faransi fisa ni mali ye Macron dɛsɛra ka Afrique ɲɛmɔgɔw wele or que d'habitude olu de bɛ wele i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ de ko munna ko a ma Afrique ɲɛmɔgɔw wele ala cɛ ala kana nin den sugu ninnu di mɔgɔw ma ala kana mɔgɔ si garijɛgɛ nin den sugu ninnu na kɛlɛ min bɛ yen ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ hali ni ye sanu di Macron ma a tɛ se ka Assimi invité a tɛ se ka Sogɛli invité a bɛ tila k'i sigi k'olu bɛna k'olu ye faransi ɲɛmɔgɔw ɲininka ko munna chaque fois-ci an ma Afrique ɲɛmɔgɔw invité d'habitude a b'olu de invité munna nin sen an ma sɔn k'o invité ne ko nin bɛ miiri ni yɔrɔ jumɛn ye nin bɛna mun de fɔ anw ye bi cɛ n ka cɛ i bɛ tiɲɛ dɔn wa an tigɛr'i la bi an tigɛr'i la sini an y'a dɔn bi k'i tɛ hɔrɔnden ye moi à ta place en tant que fasoden ɲuman ninnu bɛ ne invité n tɛ sɔn ka dan kun jumɛn kan o bɛ k'an fa nɛni e fa de ye Sogɛli ye o bɛ k'i ka jamana kuntigi mɔgɔ bɛɛ dɔgɔya o bɛ k'i ka président dɔgɔya o bɛ ça veut dire que n'o ye Assimi sɔrɔ bi o b'a sogo dun ka da o kun kan dɛ ninnu ka invité ne tun tɛ na n ka sira t'a la hali n'o bɛ faransi visa tigɛ ne la ça veut dire que hali n'o bɛ ne bombarder fo lahara walayi n tɛ sɔn ka na ninnu ka wele jaabi a jugu sago den e nalen kɔfɛ k'u bɛ sigi ko aw ka taxi billet ko aw yɛrɛ de jɔra ne mais est ce que nin kuma tɛrɛmɛ ko mais i bɛ jigin Mali kɔnɔ n ye n kali ala la Mali jeunesse jɔlen bɛ k'aw kɔnɔ an bɛ wo ci aw la k'aw yira aw muso n'aw denw na k'aw yira aw ka kabila bɛɛ la k'a fɔ ko aw ɲɔgɔn ça veut dire que aw ɲɔgɔn ɲamaden ma wolo Mali kɔnɔ walayi nin den sugu ninnu sugu dɔlen tɛ e wa nin den sugu ninnu i b'a sɔrɔ halalaw tɛ parce que dusu tɛ den o den kɔnɔ i b'a sɔrɔ ɲamaden don den o den t'a faso fɛ i b'a sɔrɔ a ma sɔrɔ o dugu la dugu wɛrɛ ma don e Mali bɛ cogo min na en tant que journaliste e yɛrɛ ko k'u ye kunnafonidila de Macron ye min kɛ anw na e ma se ka o kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ e bɛ n'o kɛlɛ de kɛ yan Macron ye molobaliya min kɛ anw na e ma se k'o tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ e b'o tiɲɛ fɔ k'i to ka Macron ka parti de dun parti Macron jalan i y'a faamuya b'a la ka tamati sosini dɔrɔn bɔ o kan e bɛ k'o dun e bɛ se ka tiɲɛ fɔ Macron yan e bɛ se ka o tiɲɛ fɔ Macron e tun kan ka Macron kɛlɛ k'i to Mali de la komi bɛn de cerveau ninnu bɛ cogo min na e nalen yan e bɛ se ka mun kɛ e wa n'an ye Mali tɔgɔ min da kɔnɔ ko bɛ t'i jɔ dɛ ko Macron ninnu bɛ Mali kɔnɔ dɔn n'an y'a min da kɔnɔ an b'i da farafin tɔgɔ marabali hɔrɔnkolo ni e wolo fa tun nana Macron fɛ e ni ala na kɛ cɛ n'o tun ye invitation ci e ma e bɛ na e wolo fa ni Macron tun y'a dɔgɔya k'a kɛ y'a faamuya b'a la Macron ko Sogɛli wolola coup d'état fila ni ɲɔgɔn cɛ ko coup d'état fila in ko o den de Sogɛli ye parce que Sogɛli den ka kɔrɔ ni Macron ye n'o tun fɔra e wolo fa ma cɛ min yɛrɛ ça veut dire que cɛ min yɛrɛ ye kɔnɔ da e ba la n'o tun fɔra e ma o ma nka cɛ e tun bɛ ninnu ka invitation e tun b'a fili dɛ mais on a tout compris natabaden hɔrɔnkolo minnu bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn na dɛ walahi bilahi an bɛ ɲɔgɔn na e wa Mali jeunesse
i bɛ nin video ninnu kɛ kun dɔ wa k'aw lasunɔgɔ k'u hinɛ don ça veut dire que k'u hinɛ don aw dusukun na aw k'u ye k'u to yen a kan'u to yen de n'a ye ninnu to yen ça veut dire que tubabuw ye ninnu fabriquer yɛrɛ déjà français ambassade ko foyi kɛ ni ninnu tɛ yen ani muso jalani min bɛ yan ku jalani min bɛ yan walayi faransi ambassadeur bɛ tulonkɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ ninnu sɔrɔ yen ninnu fabriquera déjà ninnu t'an dɔ ye a y'a yira u la fana k'a fɔ an t'u fɛ ko tubabu jɔnw don a kana ninnu to yen nin ka kuma caman kun a ka kuma kun tɛ foyi ye dɛ ka mɔgɔw lakali mɛn mɛ aw kana to yen dɛ an ka petini lamɛn. Kun jumɛn na u ye forme changer donc o kɛra rencontre fɔlɔ ye rencontre filanan o kɛra avec celui en charge du budget bon anw fɛ yen an b'a fɔ ko trésor directeur bon o ɲɔgɔnna kelen n'o yan donc o fɛnɛ olu fɛ yen faransi ka nafolo ko kunna olu b'a kɛ cogo di parce que bibi in na i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ k'u bɛ aide o budget kɛ u bɛ wariw di jamanaw ma u bɛ nin kɛ tan ko o ko ninnu na u b'o kow kɛ cogo di olu yɛrɛ ka nafolo ko bɛ gérer cogo di donc an n'o kumana o ko kan. A sabanan o ye conseiller saba de bila ka na conseiller fɔlɔ ça c'est le conseiller spécial pour le Sahel o ye Macron ka conseiller spécial pour le Sahel kelen bɛ o l'ambassadeur envoyé pour le Sahel aussi c'est-à-dire la gestion même du G5 Sahel et autres là dɔ in fana ambassadeur donc o mɔgɔ saba de nana donc olu kumana Sahel kɔnɔna kan Faransi bɛ ka baara minnu kɛ ani Sahel jamana kɔnɔ ni jamana Sahel jamana ninnu bɛ yen nɔ u ka baara ɲɔgɔn kɔnɔ jumɛn donc après journalistes bɛ question poser Maliens bɛ ka question poser Mali ka hukumu kɔnɔna na Camerounais y'u ta poser Mauritaniens y'u ta poser bɛɛ b'i ta poser mais o rencontre de la i b'a ye k'a fɔ a laban nin cogo la kɛra furugufurugu ye parce que surtout Maliens kɛlen ka kuma ta an y'a yira k'a fɔ san 8 Faransi bɛ Mali la san 8 Faransi nana Mali la cogo min na ka se ka terrorisme kɛlɛ mais diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara situation gɛlɛya kan bon n'a ye jateminɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ an y'a yira k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ u nana waati min na Tombouctou Gao ka taa nord le grand nord ka taa se fo Kona ma olu tun minɛlen don mais bibi in na terrorisme warankatalen don ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen na n ko o bɛ se ka kɛ cogo di ani fɛnɛ ka yir'u la fɛnɛ k'a fɔ ko u ye nin ville bɛɛ lajɛlen libéré mais mun de y'a to k'a fɔ Kidali ta o kɛra blocus ye k'a fɔ ko armée malienne tɛ don walima. nin yɔrɔ de i b'a dɔn ko fɛnɛ bɔnɔ den wolelen don bilahi nin b'a yira sisan k'a fɔ ko Mali maliyɛnw ka ala de ye Macron ye ça veut dire que anw ka président o de ye Macron ye ni olu mana ci fɔ Macron ye Mali tɛ jɔ n'a y'a sɔrɔ e kalannen don e bɛ ko dɔn an bɛ 20e siècle de kɔnɔ bɛɛ b'a fɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni ko bɛ e kɔnɔ k'a fɔ ni faso jɔ ko bɛ e la ni e ye hɔrɔnden ye e bɛna min fɔ Macron ye n'i taara fɔ Assimi ye n'i taara fɔ Sogole n'a ye ça veut dire que aw journaliste mun aw fɛn fɛn nana yan k'a bɛna nin ci fɔ Macron ye n'aw tun farala ɲɔgɔn kan ka t'o fɔ Sogole ye ka t'o fɔ Assimi ye ne bolo olu de tun bɛ se k'u cɛsiri ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ mais aw y'a kɛ sisan que ça veut dire que ka Macron de kɛ ala ye que ça veut dire que Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen quoi cɛ yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ Macron de ye cɛ ye nin fɛnna bɔnɔ ninnu ko olu farala ɲɔgɔn kan ka na degun min bɛ Mali kɔnɔ a donna tan hali ni Macron ye aw kumakan ninnu ta a tɛ se ka foyi dilan Mali kɔnɔ n'a ma tɛmɛ Assimi ka côté la a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ ça veut dire que n'a ma Sogɛli consulter a tɛ passer yan'aw tun ka na yan aw tun kan ka miiri de fɔlɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan hakilina min bɛ anw na ka taa fɔ Sogɛli ye hakilina min bɛ anw sifinnakaw na ka taa fɔ Assimi ye ne bolo o tun ka fisa mais ala i b'a ye direct ko ninnu ye zonw ça veut dire que ninnu ye jɔnw de ye miiribaliw don i y'a faamuya bana i bɛ ka ninnu ye jɔndenya min kɛ tubabuw bolo hali olu fana ka fisa ni ninnu ye k'ale bɛna anw ka jamana kunkanko kuma k'a bɛ n'o fɔ Macron de pour que i t'a fɔ anw ka ɲɛmɔgɔ ye pour que i t'a fɔ anw ka ɲɛmɔgɔ ye o video kelen kɔnɔ ale yɛrɛ b'a la ko an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ ye ni e bɛ fɛ anw ka fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ ye mun de bɛ e lase yan ko e bɛna anw ka jamana kungo fɔ nin ye kungo min bɛ yen Macron b'a dɔn degun min bɛ yen Macron b'a dɔn ka tɛmɛ kan Macron bɛ k'a kɛ intérêt de défense i nana i ka makute dun ka n'i ka kafise ɲimi i y'a faamuya b'a la ka na photo ta trophile la ka na photo ta Macron kɛrɛfɛ a banna mais e bɛna mun de fɔ anw ye i nakun bɛɛ filɛ nin ye aw nɛgɛ ka bon VUT nɛgɛ bɛ aw la 4x4 nɛgɛ bɛ aw la 3000 € nɛgɛ bɛ aw la
kana sɛ tolen dun yan sɛ tolen sɛ dati bannen minnu bɛ frigo kɔnɔ depuis 1960 dagolo olu bɛ kɛ kapse a bɛ na olu ɲimi yan a ko e bɛ bɔ bi ko an bɛna nin fɔ makɔrɔ ye ne tun y'o fɔ Asimi ye n'aw tun farala ɲɔgɔn kan ka t'o fɔ Asimi o nafa tun ka bon ka tɛmɛ makɔrɔ ta kan dɛ hali ni makɔrɔ ye aw kumakan in batu hali n'a ye aw kumakan in ta a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ n'a ma tɛmɛ ni Asimi ka côté ye cela veut dire que c'est même pas la peine mais an bɛ bula don aw la fo ka aw sa ni ɲɔgɔn tɛ aw sɔrɔ tuguni wa an b'aw lebu fɔ lahara k'a yira maliyɛndenw na k'aw ɲɔgɔn denkolo ma wolo Mali kɔnɔ k'a yira maliyɛndenw na k'aw ɲɔgɔn si jugu ma wolo k'a yira maliyɛndenw na ko aw ye faso kumasuludenw de ye waati min na Makɔrɔ bɛ ka Sogɛli nɛni maliden dɔ tun kan ka est ce que mɔgɔ tun kan ka sɔrɔ Mali kɔnɔ ko Français olu invité ko ka na sommet France Afrique la mais c'est une honte c'est une honte waati min na an ka ɲɛmɔgɔ b'u k'u tɛgɛ bɔ ninnu bolo waati min na an ka ɲɛmɔgɔ tigɛlen bɛ ninnu na waati min na anw ka ɲɛmɔgɔ y'a dɔn ko ninnu de ye anw fagabagaw ye denmisɛnnin fitininw sifinnakaw ja wolokojugu denw caman bɛ yen an ka petini lamɛn ka nin sigilen sɔrɔ vɛrɛ min b'a ɲɛ na k'a bɛɛ ci a ɲɛ na nin sigilen filɛ i y'a faamuya b'a la faso kumasuluden kuma min na ka taa sigilen sɔrɔ vɛrɛ min b'a ɲɛ na k'a bɛɛ don a ɲɛkisɛ kɔnɔ bilahi comme ça i bɛ geli da k'a fɔ Kidal ta o kɛra blocus ye k'a fɔ ko armée malienne tɛ don walima administration malienne tɛ taa Kidal n ko mun de ye o kɛ walima yala u ka intérêt dɔ de bɛ Kidal wa walima u kɛlen u bɛ ka se ka rebelles de protéger Kidal donc ɲininkaliw maliyɛnw ka ɲininkali bo e ka kunkolo ani nu in ani da in ni vɛri in lajɛ cɛjugu denba a kunkolo in ani nu ani da in e k'a ni vɛri lajɛ n ko tubabu bɛ yɛlɛ ninnu na de ninnu bɛ komi dessin animé de quoi tubabu bɛ yɛlɛ ninnu na de dessin animé o bɛ tulonkɛ kɛ ni ninnu de don yɔrɔ tɛ Asimi ka côté la don yɔrɔ tɛ yen Sogɛli mago tɛ faransi la Asimi mago tɛ faransi la maliden ɲuman bɛn de cerveau ninnu olu si mago tɛ faransi la o bɛ tɛmɛ ni côté jumɛn ye tubabu jɔn k'a yira diɲɛ maa bɛɛ la k'a fɔ ko wala Mali ɲɛmɔgɔ bɛ ka anw kɛlɛ mais malidenw bɛ anw fɛ i y'a faamuya b'a la Mali ministre bɛ k'anw kɛlɛ waati min na malidenw bɛ anw ka côté la ça veut dire que Mali population b'o olu fɛ ka ni misiden ni sagadenw nalen t'o la marakaw ka kuma nalen t'o la misi min jiginna bi marakaw b'a fɔ o de ma ko nalen t'o la misi min na ça veut dire que n'a ye den sɔrɔ bi a bɛ fɔ o de ma ko nalen t'o la a t'a kɔ dɔn a t'a ɲɛ dɔn wa hali ni kɔlɔn b'a ɲɛfɛ a tɛ kɔlɔn ni i y'a faamuya b'a la a tɛ kɔlɔn ni gɔdɔrɔn bɔ ɲɔgɔn na a bɛ se k'i ɲɛsin tasuma ma ka don a kɔnɔ marakaw b'a fɔ o de ma nalen t'o la misi min n'a wolola bi o den o de ye nalen t'o la ye misiden kɛnɛkɛnɛ ani jugusago den ninnu bɛna ko nana sommet France Afrique la an yɛrɛ de b'an ka taxi wari sara an yɛrɛ de bɛ nin sara aw tun man ka na sisan problème min bɛ Mali ni Faransi cɛ aw ka nin nali o de ye mɔgɔw tɔɔrɔ aw tun man ka se yan sisan an k'ale ka vocali bɛɛ lamɛn n ka tɛmɛ joona pour que vidéo kana janya ka rebelles de protéger Kidal donc ɲininkaliw maliyɛnw ka ɲininkali bolila nin fɛn ninnu kan a kɛra furukufuruku ye parce que olu yɛrɛ bolo fɛn minnu olu bɛ ka baaraba min kɛ olu ka mɔgɔw bɛ ka sa en même temps an bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ an y'a yir'u la fɛnɛ bon Kidali ko la u ka se ka ɲɛfɔli ko k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 50 ko de bɛ Kidal donc k'olu tɛ se k'a fɔ k'u ka intérêt dɔ bɛ Kidal walima k'olu bɛ ka rebelles protéger ani fɛnɛ ko MINUSMA ka maa 2000 ni kɔ de bɛ Kidal donc k'olu bɛ miliyari 6 k'olu de b'olu de don Mali la kalo o kalo an y'a yir'u la an balimamuso journaliste wɛrɛ tun bɛ ale y'a yira ko o miliyari 6 yala u ye mun de kɛ cogo min na Mali yɛrɛ ka ɲɛta Mali ka développement bɛ se ka sabati donc u yɛrɛ ka kumaw na k'a fɔ k'u b'o baaraw la olu bɛ se ka kɛ cogo min na o fana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ en grosso modo conseiller ninnu ka kuma bolila nin kan fo laban na u yɛrɛ ko k'a fɔ ko anw nana ka se ka kuma k'an ta fɔ ka se ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na bamanankan n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ka se ka na u ka kow sabu t'u bolo walima qu'on est venu semer la pagaille parce que a kɛra kuma sama ye an n'u ɲɔgɔn cɛ parce que fo ka taa fɔ cɛ taara fɔ ko olu tɛ yen ka terrorisme kɛlɛ donc o yɔrɔ la n ko non an tɛ se. nkalon don nin bɛɛ de maliyɛn dɔw k'aw hakili suɲa nin ye kurasan min dun fo k'a kɔnɔ boli nin tɛ se ka tiɲɛ fɔ kurasan i y'a faamuya b'a la pɛnsoko la nin ye petit déjeuner kɛ yan nin tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabu ye dɛ n'i y'a ye faransɛw ye invitation ci nin ma u b'a dɔn ko nin tɛ se ka sɛ dabɔ ji la i y'a faamuya b'a la mais komi malidenw wulila k'u jɔ u ka kumasuludenya k'a f'u ye a bɛ bɔ ka kuma dɔ fɔ a dalilu bɛ min a video bɛ min a kuma kɛra min
en tant que journaliste e bɛ se ka kuma ka sɔrɔ preuve tɛ yan an ye nin fɔ français dɛ fo français laban yɛrɛ dimina dɛ a kɛra ɲɔgɔn sama-sama nin bɛɛ de k'aw hakili suɲa tellement que aw tɛgɛr'u la tellement que u kɛra malidenw bolo ɲuguntanfɛn ye aw bɛ fɛ ka bɔda dɔ de sɔrɔ o de y'a bila kuma na i ma ye daba nin ka nali yɛrɛ bilahi ça veut dire que a yɛrɛ bɛ k'a fɔ a kun na si je savais nin tun b'a dɔn tɛ na walahi nin ka nali yɛrɛ bilahi ça veut dire que a yɛrɛ i ma ye daba ye sunɔgɔ ta a ye nin video kɛ fo su kɔnɔna de la a ye nin video kɛ fo su kɔnɔna de la waati min na ne dusu kasilen don Macron bɛ k'anw ka ɲɛmɔgɔw dɔgɔya Macron bɛ ka jɔnmaya ta ka anw sɛgɛrɛ an faso démocrate laïque fɛn min tɛ se ka kɛ olu la olu bɛ ka o kɛ anw na jɔnmaya min tɛ kɛ olu la olu bɛ ka o kɛ anw na depuis Modibo Keyita binna fo bi anw ko o de tɛ kɛ bi o kɛlɛ bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ journaliste ni ko n bɛ kuma dɔ fɔ u b'a fɔ ko n y'a nɛni quoi an ka petini lamɛn fo ka taa fɔ cɛ taara fɔ ko olu tɛ yen ka terrorisme kɛlɛ donc o yɔrɔ la n ko non an tɛ se k'o faamuya parce que François Hollande taara Mali la ka taa muneba l'indépendance la k'i jɔ bɛɛ ɲɛna qui sont là pour lutter contre le terrorisme donc aw tɛ se ka fɔ an ɲɛna k'a tɛ yen o la donc o bɛ kɛ dusubɛ ko u k'a faamuya fɛnɛ an balimakɛ min bɛ yen n'o ye Ortɛmɛ ale fana y'a yira k'a fɔ k'u ka mɔgɔw bonya u ka essayer ka mɔgɔw bonya o kana kɛ i n'a fɔ k'olu ka mɔgɔw 52 sara walima k'a fɔ k'olu bɛ ka nin wara kɛ sira bɛ de ko mɛ duguw de bɛ ka ci diɲɛ don o don wa mɔgɔw de bɛ ka sa diɲɛ don k'u k'o faamuya u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw dusukun tɔɔrɔlen don wa maaw ka mɔgɔw de bɛ ka faga donc a kɛra furukufuruku ye o réunion yɛrɛ tun kan ka ban fo 18h yan fan fɛ je crois que a réunion banna 17h20 yan fan fɛ an ye kuma kuncɛ bɛɛ seginna ka taga donc bi ta tun ye min ye an taara Mankoro ka conseil spéciaux minnu tun bɛ conseil spéciaux fila an t'olu la rencontré Élysée kɔnɔna na o kɔni cette fois-ci o kɛra Élysée kɔnɔna na o conseil ninnu na an kumana u ka diaspora conseil kelen bɛ yen o sigilen bɛ ko diaspora Faransi ka diaspora ko gestion bɛ cogo di d'un truc comme ça ale sigilen b'o kan donc Faransi ka ko kan ko ni kɔnɔna ko ale sigilen b'o kan maa minnu bɛ kɔfɛ conseil filanan ale fana bilalen don Macron ka no politique étrangère ko bɛ cogo di donc o fila tun b'an ɲɛma bi Élysée kɔnɔ an n'olu kumana donc an fɛla ye mun ye an y'o fɔ je crois que donc pour ne pas répéter la même chose an ye question min posé mais olu kunna bi an y'a yir'u la k'a fɔ ko tension min bɛ Bamakɔ ni Paris cɛ est ce que a ma se ten kuma sama-sama ni dɔgɔyama ninnu ni kuma égaré sugu min bɛ ka fɔ a ma se u ka ban ten wa donc u y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ Mali ni Faransi cɛ ko nka ko faamuyalibaliya de bɛ olu ni coup d'état fila ɲɔgɔn cɛ autorité minnu bɛ yen sisan bi bɛna Mali kɛ o faamuyalibaliya de b'u ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ Wagner ko ye ko ani fɛnɛ communauté internationale de ma jɛ n'o ko ye u y'o yira k'a fɔ ko Mali ni Faransi ka relation basi foyi t'a la mais faamuyalibaliya de b'o o yɔrɔ la ko u hakili la k'a fɔ o relation o bɛna continuer toujours cogo min na Mali ni Faransi bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn donc an ka bi question bolilo kan an bɔra yen donc n bɛna mun fɛ sommet kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min na catégorie caman bɛ yen donc ouverture dɔ kɛra bi n'a bɛ f'o ma ko tɔgɔ bɛ sa business économie o ye entrepreneur ye minnu bɛ yen k'a fɔ société baw bɛ na olu b'u ka baaraw ɲɛfɔ entrepreneur minnu na n'i y'a sɔrɔ opportunité bɛ mun la ka liens tisser ka baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo donc o tun ye donc on est parti on a rencontré celui qui est en charge de ça c'est-à-dire mun b'o o baara ninnu organiser an n'o ye heure kelen ɲɔgɔn na kɛ kuma na a ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna olu yɛrɛ ka ressources bɛ kɛ cogo di en même temps u ka baaraw taabolo ye jumɛn ye ani fɛnɛ anw ka entrepreneur minnu bɔra an ka sigida la ka na olu fɛ yan u bɛ se ka kɛ cogo di cogo min na ka se ka dɛmɛ lase olu ma cogo min na o fana bɛ se ka baara ka kɛ indépendant ka sɔrɔ u ma siri mɔgɔ la donc an n'o ka kuma bɛnnen kɔ bɔlen kɔfɛ bɛɛ seginna ka t'i ka yɔrɔ la donc an bɛɛ nana donc maintenant mun ye programme tɔ ye sini n'ala sɔnna u ka u yɛrɛ ɲumanna ko banque publique o forum dayɛlɛnna bi mais sini an n'o yɛrɛ ɲɛma kan ka ɲɔgɔn ye sini sɔgɔmada fɛ donc ale fana ka se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ an ɲɛna o la kun jumɛn na u ye o organiser o kɔfɛ donc bɛɛ bɛ segin ka na i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ sɔn ka terrain ta o la ka taga Montpellier donc n'an taara Montpellier sommet de bɛ kɛ Montpellier sommet ye tile kelen de ka daminɛ 7h ka taa bila 18h la o kɔnɔna na panel de bɛ yen nɔ kuma ɲɛfɔw bɛ kɛ maaw bɛ c'est-à-dire experts bɛ na kuma donc Macron yɛrɛ bɛ kuma ta o don a bɛ kɛ journalistes ɲɛma parce que journalistes ma Macron rencontré fɔlɔ anw journalistes anw ma Macron rencontré fɔlɔ anw ni Macron ma ɲɔgɔn ye mais n'a ka conseil wallahi ne ye ninnu ye Macron kɛrɛfɛ don min na ne ko n ko baara banna
billahi ne nunu ye Macron kɛrɛfɛ don min na ne ko baara banna a ye ne hakili lajigi joona Rasbach wallahi billahi ne nunu ye Macron kɛrɛfɛ don min na ne ko baara banna kunu Macron ni Afrique président de tun bɛ sigi ani Obama Amérique président de tun bɛ sigi ka kuma mais ko bi Macron ni wotoro puselaw olu de sigilen bɛ a ye ne miiri janya ne miiri jiginna joona Rasbach kunu na Rasbach tun nana faransi ani anw de tun bɛ ɲɔgɔn ye Ras balayera du l'homme tranquille depuis Paris Jɛnɛ Sogodogo Dani Jason mɔgɔbaw Sajugata Baraji ninnu Narasa tun nana faransi ani olu de tun bɛ ɲɔgɔn ye mais tellement que a binna n'a nana bi mɔgɔ minnu tun bɛ ka anw ka sogow jeni ani olu de bɛ kuma wallahi ne ne hakili jigi o de la n'i ye mɔgɔ kɛtɔla ye ka ça veut dire que a tɛ ka yɛlɛ a bɛ ka jigi de a bil'i kun na ko baara banna wallahi ne y'a ye don min na ko Macron ye ninnu de invité ka na ne ko fali sara boci banna Macron hinɛ ye ne minɛ kunu ani anw Afrique jamana ɲɛmɔgɔ de tun bɛ kuma bi mɔgɔ minnu yɛrɛ hali mɔgɔw t'u dɔn Mali kɔnɔ olu de invitera bi ne jigila misala Macron ka ko la wallahi maliyɛnw aw ye da ka sunɔgɔ Macron ko banna pewu Afrique président cité min b'a fɛ a tɛ se k'a si invité ka na u ka hɔrɔn kolonya kɔsɔn o bɛ jɔn invité ka na sagaw gɔn ne non mais ko est ce que mɔgɔ tun b'a bila u kun na tile kelen ko ça veut dire que Macron ni ninnu de bɛ sigi ka kuma Afrique kow kan ni diɲɛ kow kan ça veut dire que baara banna ne fa ni ne ba tanti Maïmouna baara banna pewu Van Keita baara banna ne ye ninnu ni Macron photo ye don min na billahi taala hali Mali kɔnɔ wotoro fali tɛ t'i jɔ ninnu kɛrɛfɛ k'a n'u b'o kuma ninnu jatelen yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ Macron ni olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi k'o bɛ kuma Mali ko kan o bɛ kuma diɲɛ ko kan fali sara boci banna wallahi a don bɛɛ ne hakili jiginna Rasbach de la wallahi Rasbach ta tiɲɛna cogo min na Rasbach bɛ ka jigin cogo min na wallahi ne hakili jiginna o de la ani Macron ta kɛcogo bɛɛ ye kelen ye i b'a dɔn Rasbach kumasera ka bin waati min na ani Iva ninnu farala ani Sajugata Baraji ninnu farala o kɔfɛ ani anw farala bi ni Rasbach nana ani jɔnw de bɛ sigi ka kuma mɔgɔ minnu tun bɛ anw ka sogow jeni i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu tun bɛ boli ka taa ji san magasin kɔnɔ Rasbach ni olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi bon Macron fana bɛ o système ça veut dire que a bɛɛ mɔgɔ kelen Afrique présenté foyi tɛ ko sifinnakaw a dɛsɛlen kɔfɛ hali Mali sifinnakaw tɛ hali sifinnaka ɲumanw tɛ Macron dɛsɛlen kɔfɛ bɛɛ tigɛra la waati min na tubabu finman minnu bɛ Mali kɔnɔ o ye invitation ci olu de ma den minnu nɛgɛ ka bon den minnu ma k'u faso fɛ o ye invitation ci olu de ma parce que hali ni sanu d'u ma hali ni jama d'u ma Assimi tɛ na Diko tɛ na yan Sogɛl tɛ na yan i y'a faamuya b'a la pa maa si tɛ na yan den minnu ma sɔrɔ so o y'a ci olu de ma ne ko baara banna wallahi baara banna pewu Rasbach e ka taa Rasbach bin cogo lajɛ e ka taa Rasbach ça veut dire que a ye ne hakili jigin Rasbach de la quoi ça veut dire que Macron bɛ ka jigi de a tɛ ka yɛlɛ bila Macron ni ninnu de bɛ ɲɔgɔn ye sa k'o bɛ sigi ka kuma a bɛ ka jigi de a tɛ ka yɛlɛ ça veut dire que a barika de bɛ ka ban quoi teri sigi k'olu ka laɲini ye min ye olu bɛ fɛ de Afrique ka jɔ ale ka laɲini ye min ye ale b'o de fɔ dɛ an ka sɔrɔdasiw ka baara kɛ dɛ baara de bɛ mɔgɔ sɔn dɛ an ka sɔrɔdasiw k'u cɛsiri est ce que an bɛ se k'an cɛsiri ka aw to namidenya la wa e filɛ ka kuma min fɔ faransi ya n'i tun y'o fɔ Mali la mɔgɔ tun t'i kɛlɛ e filɛ dabaya min na yan n'i tun y'o kɛlɛ kɛ Mali la mɔgɔ si tun tɛ s'i ma an ka tɛmɛ ale la video kana jɛna mais maliyɛnw a kan'u to yen dɛ ninnu bɛ jigin dɔrɔn a y'u kunbɛn a kan'u to yen dɛ u bɛ jigin dɔrɔn a b'u kunbɛn ka wo ci u la a bɛ ka siran o de ɲɛ quoi an ka tɛmɛ o la an bɛ na joona ala a ye petini lamɛn. discours nin bɛɛ kɔfɛ ne mɔgɔ 100 ɲininka arajow la Facebook kan a y'an dɔgɔya Macron ye jɔn ye an ye Sunjata bɔnsɔn de ye a bɛ nin fɔ cogo di choqué ma ko c'est honte a bɛ nin fɔ cogo di choqué ma ko Mali tɛ taa fini de den coup d'état ça c'est l'émotion. non ko baara banna bilahi Thomas Sankara wolo n'a saya cɛ wallahi ça veut dire que
ça veut dire que Amake Touabou fait quoi? Quand Damouka Touabou est kafiri. Thomas Sankara, le révolutionnaire le plus connu du monde, Thomas Sankara. Allez Touabou, quel est le faux Katasaka don là-bas? Ninde Silen Bandala ko Gidi. Ko Ambeka Dofo Makoro Mabi, quoi il sogel de Roya. Eh Allah, ne ma foi, on connaît Sougoma don. Hari Bachili Miflen, oui, galon d'Alade, sinon Bachili d'Intene. Billah, oui, galon da Bachili Lade. Ni Sougoma don, ni Famadon, ni Kablamadon. Oye fayin tonyo de a wolo fa Bachili oye Bachili tonyo de sinon Bachili na ka ko ba be tinya fo Touabou yede Bachili na ka ko ba be tinya fo mais ni fleni malende on dusu bolé Macron ko aya la met non ko billah abe fo ni de ma quoi là-bas mo ki là-bas njoro quoi mo ki ala wallah nko arasa benen nya ko comme bébé de nous couper bébé de nous wallah abe comme des animés et ba télécommande que ka black atan fait ka black na fait ka woule ko abe tende billah et puis asigilem baraju sur la fois bedimi asigilem be fois bedimi ala iba ye direct billah koko ninta era bolo. Ça c'est l'émotion. Non parti tigera kadima ibita sunogo klim ko fontaine bi mine mais derrière l'émotion ta interview bana ako follow organiser les élections en février ko CDO il se félicite. Qui est erreur minge kube ko de rattraper parce que coup d'état follow bandaula ku o adoubé. Iba foi ka macaroni iba foi ko na be fait élection ka ke kwa ka Kidali ke Mali e follow na be fait malendon ka élection ke février kwa ka Amadou Goufa mine aka yada gali mine Mali ka segi a chogo korola ni o kera ameta élection na en tant que Mali be din chogo la pa para har chete wuli ka ba fanka billahi ni Malidenw nimbo olu de bolo ka nin tigɛ mais élection tɛ kɛ Mali la ni sangolo b'u bolo k'a bila ka jigin e de ka ala de ye makɔrɔ sinon an ka pa paga ma tiɲɛ makɔrɔ sara balo la an ka sira tɛ a la n'a ye ko ɲuman kɛ an b'a dɛmɛ n'a ye y'a faamuya b'a la ŋaniya juguya de ta ka anw sɛgɛrɛ nka cɛ anw bɛ tasa da fɔ a ye hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile e ni ala na kɛ hali bi e bɛ yen ten e bɛ ka campagne kɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye o bolila déjà bubu bɛ min e bɛ bo fɔra la élection ka kɛ mɔgɔ min yɛrɛ o bɛ min Touabou ye mɔgɔ minnu fabriqué i y'a faamuya b'a la élection ça veut dire que élection nata la Boubé ni Boubé ma se k'a gagner Boubou ni Boubou ma sɔrɔ Moussa Mara Boubé o bɛ kaso la Boubou kɔni hali bi mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'a bɛ Niger dɔw b'a fɔ k'a bɛ Côte d'Ivoire dɔw b'a fɔ k'a bɛ Sénégal dɔw b'a fɔ k'a bɛ France cɛbakɔrɔ n'a kukala fila cɛbakɔrɔ n'a kɔkili fila a mana guandra a bɛ boli ni e ma sonyani kɛ ne ma kojugu kɛ i bɛ taa min ni e ma sonyani kɛ ne ma kojugu kɛ a bɛ taa min e ka ala o de ye Boubou ye Boubou de bɛ e balo Boubou de bɛ e bila kuma la Boubou yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ i t'i yɛrɛ lafiya ten sa ko Macron ko élection ka kɛ élection tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ o de bɛ ka f'u ye san 3 de farala ninnu ka mandat kan ala yɛrɛ y'o latigɛ ka ban pewu n'i ye Maliden 100 o 100 ɲininka 99 ko sɔrɔsiw ka to yen u nalen ni bi cɛ an ye kɛnɛya sɔrɔ u nalen ni bi cɛ an ye lakana sɔrɔ kalo 3 in kɔnɔ u nalen ni bi cɛ i y'a faamuya b'a la dɔ bɔra saya la u nalen ni bi cɛ miliyari ma suɲa u nalen ni bi cɛ o tɛ ka voyager ka taa yɔrɔ si o bɛ ka économie de kɛ faso bɛ jɔ cogo min na o b'o baara de la maliyɛn denw ko tun bɛ ka ɲɛmɔgɔ min ɲini ko ninnu don parce que élection bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama de kosɔn an ye mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ an bɛ taa mun élection kɛ élection kɛ kun ye mun ye ka ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ a ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛ an kun na an bɛ taa min ras bati di sakoba ala dangadenya ka jugu dɛ nin filɛ cogo min na bi balawu de b'a nɔfɛ danga de b'a nɔfɛ halaki de b'a nɔfɛ tatiɲɛ de b'a nɔfɛ a tɛ yeli kɛ a tɛ mɛnni kɛ wa a tɛ se ka ko yɛrɛ dilan i ma ye jama min tun b'a kɔ a bɛɛ taara i ma ye sisan ni Touré wulila dɔrɔn a b'a minɛ dɔrɔn ka bila kaso la ni mɔgɔ min wulila o b'a ta o b'a bila kaso la a barika banna pewu o de sigilen bɛ arajo so la f'a bɛ bo ci a sigilen bɛ arajo so la f'a ka kulisi kɔfɛla bɛ ɲɛgɛn élection ka kɛ dɛ n'i ye Macron ka kuma daminɛ jateminɛ i bɛ dimi n'i ye Macron ka kuma daminɛ jateminɛ i t'a faamuya mais n'i taara kuma kɔfɛla lajɛ ko élection ka kɛ can tɛmɛ anw ɲinɛna élection jɔn de bɛ Mali kɔnɔ min bɛ taa élection na politicien fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ye sonyani kɛ o bɛɛ bɛ taa kaso la an ni jɔn bɛ taa élection na anw ni jɔn de bɛ taa élection na Bakari Tireta o bɛ taa kaso la i y'a faamuya b'a la Boubou Cissé o bolila Boubé Maïga o bɛ kaso la Touabou tun ye ninnu de fabriqué
ima makɔrɔ yɛrɛ ko an kana zo minɛ or que olu ka mɔgɔ minnu bɛ yen u ma sonyɛni kɛ dɛ o ye sariya dɔrɔn de sɔsɔ olu bɛ kaso la yan maliyɛn si ma da don a la jɔnmaya o banna mali kɔnɔ pewu walahi bilahi an bɛ saya fisa ni molobaliya ye an bɛ ça veut dire que anw bɛ saya de fisa ni molobaliya tɛ kɛ anw na tuguni an ka petini lamɛn ali bati n'i y'a ye hali ni arasa kɛcogo ye k'a lajɛ hali ni y'a kɛcogo ye bubu ye miliyari suɲɛ ka dɔɔni d'a ma mɛ e ka farisogo lajɛ k'a yɛrɛ kɛcogo lajɛ lafiya tɛ farisogo la hɛrɛ t'a kan ne min filɛ nin ka cɛ miliyɔn tɛ n bolo foyi tɛ n bolo n'i ye ne ni arasa sigi sisan ne lajɛ arasi bala yira hali ni ye ne sisan i b'a dɔn ko hɛrɛ bɛ yen ne ye ne ni arasa bila ɲɔgɔn kan sa tellement que n bɔrɔselen don n jɛlen don e ka fini lajɛ a bɛ minɛ cogo min na lajɛ fini lajɛ c'est beaucoup mais ale lajɛ miliyari b'a bolo wari sonyɛnen b'a bolo mais lafiya tɛ farikolo la o yɔrɔ la i b'a dɔn ko taaciyɛn de sera a ma halaki o de sera a ma wa nin b'a sa cogo la nin tɛ arrivé fo ka diɲɛ wuli nin b'a sa cogo la an ka petini lamɛn anw tɛmɛna élection ko lamɛnna i ye mun kɛ i se félicite k'u ye erreur min kɛ k'u bɛ k'o de rattraper parce que coup d'état fɔlɔ bandaw la k'u ye o adoubé CEDEAO ko communiqué filanan ka bɔ donc organiser les élections en février filanan ko a ye fara ka politique ɲɛmɔgɔ minɛ k'u don kaso la arrêtez cessez d'arrêter les hommes politiques sabanan wallahi ni mɔgɔ tun ko ne ma bi ko arasibati bɛ t'i sigi arajo la k'a bɛ kuma nin cogo la ne tun b'a fɔ ko nkalon don ko makɔrɔ ko k'u ka fara ka nson minɛ fɛn min tɛ se ka kɛ makɔrɔ ka jamana kɔnɔ a tɛ ko minisiri la yan k'i ka faso nafolo suɲɛ a tɛ ko e la a tɛ ko perezan la k'i ka faso nafolo suɲɛ ni makɔrɔ ko anw ka fara ka nson minɛli kɛ a y'a da lamaga mɛ a ma kuma mali ye malidenw de ta ye mɔgɔ minnu y'anw ka nafolo suɲɛ u bɛ taa kaso la bi u bɛ taa kaso la sini paga tɛ bɔ a la non ko walahi ni ala banna sɛ la a bɛ don muruja ko la jɔ ala dɔ de den laban cogo filɛ nin ye dɛ kunu mɔgɔ minnu filɛ bi n'a bɛ k'a fɔ k'u kana minɛ k'u don kaso la ale de nana fɔ anw ye k'an k'u kɛlɛ k'olu de ye mali ci ko mɛ de miliyɔn k'u y'a bɛɛ faga ko n'i ye miliyari kelen suɲɛ k'a bɛ komi i ye mɔgɔ 1000 de faga nin de y'o fɔ anw ye k'an ka n'u to yen de k'an k'u kɛlɛ fɔ lahara bi a bɛ ka t'i sigi arajo la ko zow k'an ka n'u minɛ de k'an k'u bila ka bɔ kaso la nin yɔrɔ de i b'a dɔn ko fali sara boci banna baara banna pewu nin tɛ don da la wa paga nin bɛ sa arajoso in de la ye don dɔ la a bɛ bɔ min kalama dɔrɔn a b'a mɛn ko a kumatɔ la a binna kan kan a bɛ sa ye parce que nin yɛrɛ filɛ nin ye nin filɛ cogo min yɛrɛ la hali a ye cogo i b'a dɔn ko diɲɛ nɛgɛ t'a la i m'a ye a bɛ ka mɔgɔw nɛni a bɛ fɛ ka taa kaso de la parce que lafiya b'a kan kaso la ka tɛmɛ kɛnɛma kan kɛnɛma bɛɛ tigɛlen b'a la bɛɛ y'a dɔn k'a ye sira bila a ba kuma sulilen sigilen bɛ hali u tɛ fɛ a ka fɔ k'olu den de laban cogo filɛ a fa kuma sulilen sigilen bɛ hali u tɛ fɛ k'a dɔn ko olu de den ye nin ye bacililakaw olu yɛrɛ tɛ fɛ k'a fɔ ko u tɛ fɛ ka bacili tɔgɔ yɛrɛ mɛn tuguni quoi tellement que malo bɛ ɲini k'u faga a lamɛn i ye mun kɛ i se félicite k'u ye erreur min kɛ k'u bɛ k'o de rattraper parce que coup d'état fɔlɔ bandaw la discours nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ mɔgɔ 100 ɲininka arajow la Facebook kan a y'an dɔgɔya makɔrɔ jɔn an ye Sunjata bɔnsɔn de ye a bɛ nin fɔ cogo di Sokɛlima ko c'est honte a bɛ nin fɔ cogo di Sokɛlima ko Mali tɛ taa fini de den coup d'état ça c'est l'émotion n'o parti tigɛra ka d'i ma i bɛ taa sunɔgɔ kilim kɔrɔ funteni b'i minɛ mais derrière l'émotion ta interview banna a ko ale yɛrɛ ko n'i ye mɔgɔ 100 ɲininka kɛmɛ sigi la n'i ye mɔgɔ 100 ɲininka ko bɛɛ diminen don makɔrɔ kɔrɔ wallahi o b'a yira ko baara banna o cela veut dire que maliden bɛɛ bɛ kan kelen fɔ bi fo e wolo ko juguden fo e sijuguden maliden bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ de y'a fɔ dɛ ko ne kɛmɛ sigi maliyɛn den k'a bɛɛ diminen don makɔrɔ kɔrɔ k'a si tɛ makɔrɔ fɛ o kɔrɔ ko cela veut dire que malidenw bɛɛ bɛ kan kelen fɔ bi o bɛɛ ka laɲini ye kelen ye cela veut dire que faransi tun bɛ molobaliya min kɛ mali la maliden si tɛ ka jɛn n'a ye o bi maliden si t'a fɛ bi molobaliya ka kɛ an na ala tanti Maimuna Kamara an y'an yɛrɛ sɛgɛn fo an n'an balimaw tɛ an n'an sinjiw tɛ cela veut dire que an ni mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ an ye mɔgɔw dɔgɔya fu ka mɔgɔw kɛlɛ fu ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ fu
nin dangaden hali alimami muso a y'o jɛnɛ waati min na anw de bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ alimami min tun bɛ sali n'a ye sunkalo o sunkalo o muso a y'o minɛ a la rasbach yɛrɛ kumakan an y'o kuma ça veut dire que anw y'o kɛlɛ kɛ k'o yɛlɛma ko ka baba kamara k'a ka tiɲɛ k'a kɛ nkalon ye cɛ anw yɛrɛ baara b'an bolo lahara jɔn don anw fɔlɔ tun b'a dɔn ko tiɲɛ don rasbach kumakan a bɛ ka alimami muso wele k'i bɔra ka dugu la nin don i bɛ se Bamako don jumɛn rendez-vous b'i bolo don jumɛn an bɛ ɲɔgɔn ta don jumɛn i ye silipu jumɛn don bi soutien jumɛn b'i la bi baya jumɛn b'i cɛ la bi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bujiba la hôtel min jɔlen bɛ carré kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ i ka parfum kasa duman dɔ fiyɛ dɛ pititi patata rasbach yɛrɛ kumakan an bɔra k'a fɔ baba kamara pititi patata kamo ɲɛfilɛ vraiment c'est ni ne yɛrɛ miiri quoi k'an ka temps perdu nin nɔfɛ ka tila k'an ka nafolo bɔn kun ka d'a ma mais hadamaden tɛ se ka ça veut dire i tɛ se ka ko bɛɛ dɔn i tɛ se ka ko bɛɛ ye quoi n'an tun b'a dɔn k'a bɛ laban ta walahi an tun tɛ tugu a kɔ an ye mɔgɔ fɛn fɛn tɔɲɔ a y'a kɛ ala kama kira kama aw ka yafa aw ma an tun t'a dɔn de walahi ni ne tun b'a dɔn ne tɛ kɛ nin fɛ mun de bɛ n bila kɔ ni ne tun y'a dɔn k'a ta tɛ faso ko ye est ce que n bɛ tugu a kɔ wa ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ nin dangaden nɔfɛ aw bɛɛ k'a kɛ ala kama kira kama aw ka yafa an ma walahi dabɔn kama tɛ an tun t'a dɔn ko manipulateur don an tun t'a dɔn ko nkalontigɛla don an bɔra kalama an y'a bila ka faso ta an bɛ yafa ɲini aw fɛ walahi an ye mɔgɔw ka tiɲɛ k'a kɛ nkalon ye Dindi Jalo ka foli b'i ye non mais ni ne ye n sigi ka miiri quoi ko anw de tun bɛ rasbach kɔ san joli an kunkolo ma se ka dayɛlɛ anw ma se ka yeli kɛ joona k'an ka temps perdu nin nɔfɛ san 3 2016 i y'a faamuya b'a la fo 2016 17 18 19 20 o yɛrɛ vers la fin n'an bɔra rasbach kɔ bilayi san 5 an b'a nɔfɛ ala ni ne ye n sigi o waati ni ne ye n sigi ka miiri o waati la dɛ ne ko walayi ko hali saga an tun tɛ saga yɛrɛ ye dɛ ça veut dire que an tun bɛ komi n t'a dɔn n bɛna imaginer cogo min na quoi ça veut dire que foyi tun t'an kunkolo kɔnɔ ne fali b'o tɛ foyi tun t'an kunkolo kɔnɔ ne fali b'o tɛ ka nin tanbaden bɛɛ kɛ nin nɔfɛ fufalaki ka tila k'an ka nafolo ta ka d'a ma ni ne ye n sigi ka miiri quoi ne yɛrɛ t'a dɔn o waati an tun bɛ lahara de wa o waati mun de tun b'an nɔfɛ o waati mun de binna an kan ni ne ye n sigi ka rasbach an ka petit lamɛn n ka bɔ vidéo la quoi vidéo janyana kojugu. Ça c'est l'émotion. Nos partis tigɛra ka d'i ma i bɛ taa sunɔgɔ kilim kɔrɔ funteni b'i minɛ mais derrière l'émotion ta interview banna a ko fɔlɔ organiser les élections en février ko CEDEAO ye mun kɛ il se félicite k'u ye erreur min kɛ k'u bɛ k'o de rattraper parce que coup d'état fɔlɔ bandaw la k'u ye o adoubé CEDEAO ko communiqué filanan ka bolo donc organiser les élections en février filanan ko a ye fara ka politique ɲɛmɔgɔ minɛ k'u don kaso la arrêtez. Cessez d'arrêter les hommes politiques. Savant, quand vous ne faites pas ce qu'on vous demande à Kidal, aussi les 3 questions de l'intervention de Macron, des questions de fond, au-delà de l'émotion. Vous soutenez? Au-delà de l'émotion, c'est honteux. À quand vous faites, fruit de 2 coups d'État, oui, mon frère, on n'est pas l'État. On s'en va bêtoyer. À quoi qu'il y ait Afrique, quand il fera la politique, comment il n'est pas fait Kidal? Voici les 3 questions de fond. Et Djabi Minana. Mba bla vidéo jana quoi. Sine peut-être n'a pas sur amena na ka ni feni wallahi. Go non ni kera yela ko fe de billahi. Ni kera ça veut dire que ni kera demseni yere de bana de bala quoi wallahi. Et ala cheba ko demba bolo muso ba bolo. Est-ce que ni kanga tisi ka kuma ta yere wa. Élection ka ko tuma ma buye ka jama ya. E ma bouye ka jamaï, bouye ma photo ka faraka. E ma bouye ka jamaï. E ma diko ka jamaï. E ma haidra ka jamaï. An temene élection ko era la mienne. Ma koran be bo fora ya famia ba la sugu be jo. Wulu be kule sugu be jo. Élection te ke bi e wa zone fin be mali kono kason ko be ko mine. Hari e comment s'appelle Adema ou ka parti Jasele mimbe parti halakile mimbe ko Adema. Minye zone be fabriqué. Oluka nyamgo mina nantado ko chemo sangare o fana wole la bi poli économie la ni Macron falen ba basinji la ni Macron falen du akatu mina ka bo kaso la non c'est mba bla Dindi Jalo ki fo ki wali nyumando mo fen fen be kena kono Aminata Sidibé nga foli bo bela jelenye Sako
Abes nga foli bo bɛɛ lajɛlen ye. Jakite Lamini nga foli bo bɛɛ lajɛlen ye. Merci beaucoup. Baki Fadiga nga foli bo bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ, Yusuf Sangare k'aw bɛɛ, Yuba Sangare k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Voilà. Mamadou Konate nga foli bo bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Daraba cɛ tɔgɔ ninnu cɛ tɔgɔ fɔli sinon mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛɛ ka di n ye, n b'a bɛɛ fɛ. Wa an bɛ ɲɔgɔn bolo. Awa Jalo n ka foli bɛ yen. Awa Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Sori Fofana n ka foli bɛ yen. Merci beaucoup Sori Fofana, an bɛ ɲɔgɔn bolo. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ fo. Ibrahim Umaru Kumare k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Ibrahim Numukɛ a bɛɛ ka foli bɛ yan. Vous êtes tous là. Solo Tamani k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Grand frère de Valère Ali Boune n ka foli belebeleba b'i ye. Grand frère de Valère Ali Boune k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Tanti Kadiatou Sakɔnɛ k'i fo dante foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo. Tanti Lagare Sanɔgɔ n'o ye tonton Omes furumuso ɲuman ye. N ka foli belebeleba b'i ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Big up à vous tous. Voilà. Aw bɛɛ folen don, an bɛ ɲɔgɔn bolo. Tiɲɛ ka fɔ, baara ka kɛ jamana ka jɔ, hɔrɔnya walima foyi, fɛn bɛɛ fo janfa. On est ensemble. Bakari Jabi. Asita sanogo balimaya ngagabu maya gasigabo madamu tungara balimaya ngagabu balimaya damagabe elema sindi damagabe tena muso gabe elema baranyago damagabe meni faunya na biga faugofe asini gamabena maya hewati Non, tanti Lagare Sanɔgɔ. Ah non, cɛ, wallahi billahi nin sara bɛ Ala de bolo. Solo Tamani, tellement k'a ye nin dɔnkili in gosi. Ne yɛrɛ bɛ tile k'a lamɛn de. Jusque mobili de tɛ n bolo dɔrɔn. Wallahi ni V8 tun bɛ n bolo. Nin lamɛnni sen fɛ n bɛ taa n kun ci ko la quoi. Cɛ a ye nin gosi dɛ. Tellement k'a ye sigi k'i miiri ka nin dɔnkili in. Cɛ ne ɲinan san yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ni ça veut dire que k'a daminɛ 2016 fo bi nin dɔnkili ɲɔgɔn ma taa. An ka cɛ in dɛmɛ dɛ, hɔrɔn don. I bɛ ka mɔgɔw nana yan 2018 ko bɛ ninnu kuma yɛlɛma k'u ka taa olu dɛmɛ k'u ka campagne na ko ɛri kelen tora san yɔrɔ a ma sɔn a ye faso de ta. Wallahi ne ni nin jɛra san joli depuis Arasibati ko an ni nin jɛra 2016 fo bi ma tigɛ a la. Tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yen de. An bɛ ɲɔgɔn bolo. Big up à vous tous.